ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب Tolong para jamaah yang berada di aula depan rumah yang tidak berkepentingan selain para guru, para habaib, silakan masuk. Tolong Mas Reja, Mas Hengki, diarahkan para jamaah yang tidak berkepentingan agar memasuki masjid. Dan jalur untuk para guru hanya untuk para guru, tidak untuk umum. Tolong Mas Reja, Mas Hengki dan tim Satgas VIP menata semua, mengindahkan. Apabila ada jamaah yang tidak mengindahkan, silakan ditindak atau suruh tunggu di luar. Yang ingin mengikuti proses sholat jenazah dan proses pemakaman, silakan ikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah kita agar proses sholat jenazah dan proses penguburan berjalan dengan lancar. Gunakan selalu maskernya, tidak dilepas, baik pada saat sholat jenazah maupun pada saat penguburan. Apabila ada yang tidak mengindahkan, harap ditindaklanjuti. Kami menghimbau hanya agar proses sholat jenazah dan proses penguburan guru kita Al-Habib Mustafa
kita antar beliau di tempat peristirahatan terakhirnya berjalan dengan lancar, khidmat serta mengikuti protokol kesehatan. Harap para jamaah mengerti dan tidak berpikir yang bukan-bukan. Kami hanya ingin berjalan dengan lancar, tertib serta sehat. Tolong yang sudah berwudu langsung cari tempat duduknya, dan tim kru panitia gelarkan terpalnya apabila di dalam masjid sudah tidak menampung. Alhamdulillah di dalam masjid berjaga jarak dan mengikuti social distancing serta sudah menggunakan masker. Tolong yang di luar dipantau oleh tim Satgas. Kita indahkan himbauan dari para aparat-aparat kita agar mereka juga menjalankan tugasnya dengan tenang. Kita saling mendukung. Tolong jamaah yang sudah tiba tidak duduk-duduk di trotoar-trotoar masjid. Silakan panitia menindak. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Waktu zuhur tinggal 37 menit lagi. Yang belum berwudu silakan wudu. Tidak ada yang menginjak tanaman masjid. Tolong masuk. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Tolong panitia gelarkan terpalnya apabila sudah tidak menampung. Tolong dan arahkan jamaahnya untuk duduk. Sekali lagi para jamaah yang telah tiba langsung berwudu. Nunggu salat zuhur, menunggu azan zuhur. Kita ikuti qori kita Al-Ustaz Haji Fatullah membaca Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Tolong pakai maskernya. Tidak dibuka maskernya. La tadghaw fil mizan. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tidak ada yang sender-sender di mobil. Silakan gelarkan terpalnya. Tolong panitia diarahkan. Tidak ada yang sender-sender di mobil. Silakan duduk. Tidak ada yang duduk di taman. Ayo masuk dalam masjid. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin. Anak Adul juga silakan. Cari tempatnya. Wa khalaqal janna. Cari tempatnya, tidak ada yang spesial. Cari tempatnya. Marijim min nar. Cari tempatnya. Tolong panitia digelarkan terpalnya agar mereka duduk. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tolong indahkan himbauan kami, karena ini himbauan dari aparat kita agar mereka bertugas juga dengan tenang membantu kita dalam proses salat jenazah dan proses pemakaman. Terima kasih. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Bagi jamaah yang belum punya masker, boleh nanti ada di depan panitia. Kami harapkan gunakan maskernya selalu, tidak dilepas. Tidak dilepas maskernya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jaga jaraknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
ikuti protokol kesehatan agar proses salat jenazah serta proses pemakaman berjalan dengan lancar. Kita antar guru kita Habib Mustafa bin Ja'far Segaf ke tempat peristirahatan terakhir beliau. Ahlan wa sahlan. Tolong jamaah silakan duduk. Waktu zuhur kurang lebih 32 menit lagi. Jamaah yang belum berwudu silakan berwudu. Tolong gunakan masker selalu. Guru kita telah tiba di dalam masjid, jadi harap hormati beliau. Beliau sedang berkabung. Ikuti protokol kesehatan. يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukhtaramun, para habaib, para alim ulama, bil khusus murabi arwahna wa adsadana. Yang lain duduk saja sambil kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamd. Kepada semuanya kembali untuk duduk dan tenang. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para alim ulama, guru kita tercinta Al Habib Hasan bin Ja'far Segaf, para aparatur pemerintah, semuanya yang hadirin wal hadirat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak berpanjang lebar, kami mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf, saya selaku daripada kakak kandung guru kita Da'ilallah Al-Maghfirlah Al-Habib Mustafa bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf mengucapkan jazakallah khairan jaza, mengucapkan terima kasih banyak kepada antum-antum semuanya yang menyempatkan dirinya, waktunya, dan memberikan daripada hartanya dalam mengikuti takziah dan juga mengiringi nanti kepada pemakaman. Saya ucapkan terima kasih banyak, tidak ada balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Sambutan saya juga mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf memohon maaf untuk almarhum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum-antum semuanya. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya tidak panjang lebar karena memang kami selalu jalan berempat. Beliau akhina yang selalu terdepan. Jujur kami merasa terpukul, kehilangan yang luar biasa. Beliaulah benteng kami bertiga. Tidak ada yang berani apabila beliau berada di depan kami. Kami memohon doa dari antum-antum semuanya, khususnya untuk guru kita tercinta Habib Hasan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami meyakini akhina Al-Habib Mustafa bin Ja'far min ahlil khair. Mungkin tadi ada beberapa dari kita yang melihat daripada wajahnya yang begitu luar biasa, senyum dan munawir bercahaya. Ini tanda daripada beliau min ahlil khair, min ahlil jannah. Beliau tidak pernah tinggal salawat daripada ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ini menandakan bahwa hadirin jangan jauh-jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti nyata beliau tutup usia tadi malam jam 7:30. Tidak ada sakit apapun, cuma merasakan rasa daripada asam lambungnya mulai naik kepada jantungnya, dan begitu luar biasa, sangat cepat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Dan saya minta doa kepada antum semuanya, mudah-mudahan kami keluarga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan daripada cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, saya minta juga kepada perwakilan daripada Masjid Biru, yang mana beliau Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf memang tinggal di Masjid Biru Ciawi. Nanti kita minta perwakilan daripada Masjid Biru, yaitu Bapak Kiai Haji Utun Tarunajaya. Nanti juga saya minta perwakilan, walaupun tidak lama, 5 menit 10 menit, daripada keluarga ayahanda Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Sepatah dua patah kata, mudah-mudahan bisa menambah syahadah untuk guru kita Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Kepada Kiai Haji Utun Tarunajaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa
وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sama kita muliakan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf dan Habib Gazim dan seluruh keluarga besar Nurul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Khadimul Masjid Biru At-Tahirin, Syekh Haji Haris Tahir, pertama menyampaikan rasa duka yang paling dalam dan kehilangan yang begitu besar atas kembalinya guru kita Al-Alamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Karena beliau ini pernah berkata kepada saya, juga kepada Syekh Haji Haris, saya akan istiqomah di Masjid Biru. Dan insya Allah mati saya pun di Masjid Biru. Dan itu menjadi kenyataan. Beliau ini orangnya baik, sama siapapun baik. Kalau habis maulid Jumat pagi semua yang baca maulid dikasih makan. Belum lagi sedekah-sedekah yang banyak. Orangnya royal. Alhamdulillah majelis beliau dari Masjid Biru sudah ke Sukabumi, Depok, Cibinong, Cikeas, merambat. Dan inilah keberkahan dari Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan beliau yang begitu baik akhlaknya, yang begitu tulus dalam segala perilakunya, diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah min ahlil khair, min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan sampai akhir hayatnya langsung dikawal oleh Khadimul Masjid Biru At-Tahirin sampai ke rumah sakit Bapak Haji Haris Tahir. Doakan semoga beliau panjangkan umurnya, disehatkan badannya. Dan Umar sebagai anak laki-laki dari Habib Mustafa yang selalu hadir di samping saya, menjadi penerus dari ayahanda tercinta almarhum Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Habib Hasan mohon dimaafkan pula atas apa yang kami lakukan selama penerimaan kami atas adiknya Habib Mustafa di Masjid Biru. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Utun Tarunajaya, perwakilan daripada Masjid Biru. Saya minta walaupun sepatah dua kata-kata, 5 menit, 10 menit kepada perwakilan, yaitu keluarga besar Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Al-Kaf, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf Al-Waqat wa alaihi falyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, khususan keluarga besar Al-Habib Ja'far bin Umar As-Segaf, khususan akhina Al-Habib Hasan bin Ja'far, dan juga Al-Habib Abdullah bin Ja'far, dan juga Al-Habib Qasim bin Ja'far.
dan juga para keluarga segenap daripada keluarga besar Al-Habib Ja'far, dan juga semua daripada orang-orang yang mengikuti pecinta daripada Majlis Nurul Mustafa, wabil khusus kepada ayahanda saya juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, dan juga Al-Walidah ibu saya, dan juga kakanda saya Syarifah Khadijah Radiyah binti Muhammad Al-Kaf, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk mengantarkan jenazah akhina Al-Habib Da'i ilallah Al-Habib Mustafa bin Ja'far bin Umar As-Sagaf, yang benar-benar kita terpukul dan kita benar-benar kaget, tetapi apa boleh dibuat, takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya di atas segala-galanya. Ma naqulu illa ma yurdi rabbana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan ada saatnya. Sekarang ini kita mengantarkan, besok kita yang akan diantarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, kebaikan dalam amal, kebaikan dalam menutup usia. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu beliau, Masya Allah, semangatnya dalam berdakwah ilallah itu luar biasa. Saya ingat ceritakan ketika menikah dengan kakanda, ketika itu musim banjir di Jakarta. Al-Habib Umar bin Hafidh sendiri yang mengakadkan nikah di kediaman guru kakek saya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, tempatnya Al-Habib Ali Al-Kaf. Lalu kemudian selang berapa hari, masih musimnya mati lampu di saat itu, tapi beliau, saya diceritakan beliau semangat keluar dakwah, padahal masih pengantin baru, untuk hadir majlis, untuk mengisi itu sudah bergerak luar biasa. Sampai pada hari-hari terakhir beliau, semangat dakwah nggak pernah padam dari beliau. Sakitnya sudah ada dirasa, tapi dia tidak mau merasa. Lambungnya dirasakan sakit, tapi beliau tetap semangat dalam berdakwah ilallah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat. Ajal pasti akan datang, mau sakit mau tidak sakit, tapi semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyampaikan kebaikan, semangat untuk menyenangkan hati orang lain tetap ada pada jiwa beliau. Sehingga beliau ditutup usia dengan banyak membaca doa, banyak membaca Fatihah. Diceritakan oleh kakanda saya, menjelang wafatnya beliau berbicara, jangan sedih, sepertinya bicara gitu, jangan sedih. Beliau lagi nahan nafasnya, sulit untuk bernapas, tapi beliau tidak diam untuk membaca Fatihah, membaca doa, sampai tidak jelas apa yang dibaca, sepertinya terus ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya seperti itu. Ini tanda kebaikan. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seorang akan meninggal sesuai keadaan di mana dia hidup, bagaimana hidupnya. Ini juga ibrah untuk kita semua, agar kita, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Apakah kita siap untuk mengorbankan diri kita, jiwa kita, harta kita, tenaga kita untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka semua para habaib, khususan Habib Ja'far, Habib Hasan dan yang lainnya semuanya. Kita lihat mereka semua bersemangat dalam berdakwah ilallah, mengajak orang lain untuk kebaikan. Ingin semua orang baik, ingin semua orang masuk surga, ingin semua orang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah tinggikan derajat daripada Al-Habib Mustafa. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah senangkan, Allah jadikan hari ini adalah hari pertemuan yang paling indah untuk beliau. Berjumpa dengan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan salafus salih Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf, dan juga para ulama, para aulia, para salihin yang setiap hari beliau mendoakan dan membacakan Fatihah kepada mereka. InsyaAllah mereka semua menyambut daripada kedatangan ruhnya beliau dan mendapatkan, dijadikan daripada kuburannya raudhah min riyadhil jannah,
Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneruskan daripada perjuangan tersebut kepada anak-anaknya, putra dan putri-putrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan wa yukhlifuhu Allah Subhanahu wa taala fi auladihi wa fi ahfadihi wa fi jami' ahbabihi fi khairat dunya wa akhirah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, masih ada waktu 10 menit, kita berikan 2 sambutan lagi kepada perwakilan dari ashabnya Darul Mustafa Habib Muhammad bin Tahir, dan selanjutnya Kiai Haji Ainul Yakin dari Majelis Nurul Mustafa. Berbagi waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati afrah, kalimat-kalimat. Alhamdulillah, al-baga'u lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, tidak ada dapat yang saya sampaikan melainkan ketahuilah Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf orang baik, min ahlil khair. Dari tadi pagi saya menghadapi jenazah beliau. Saya ikut prosesi pemandian beliau. Di setiap kami memandang wajahnya tersenyum, senyuman yang menatap kebahagiaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Senyuman kebahagiaan untuk berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal ini, kesedihan kami adalah bukan kesedihan atas hal yang lain, melainkan kesedihan kegembiraan atas kegembiraan beliau untuk berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita jadikan diri kita ini pelajaran ibrah untuk bisa mengikuti para guru-guru kita daripada kebaikannya, untuk bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kegembiraan, membawa amal yang dapat kita pertanggungjawabkan di dalam dunia dan akhirat, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana wafatnya beliau di hari Minggu kemarin dalam menghadiri majlis Maulid di Masjid Biru sana, membaca 3 fasal lalu beliau berhenti dan masuk ke dalam kamarnya, menandakan akhir daripada wafat beliau di dalam menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna man ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama menyolatkan Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, orang yang berjuang mujahid fisabilillah, kembali kepada Allah. Kita sayang dengan Habib Mustafa, Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Qasim. Saya Ainul Yakin
Bapak Haris Thohir sayang dengan almarhum, tapi Allah lebih sayang lagi. Mudah-mudahan almarhum Allah terima, Allah berikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni semua dosanya. Berjuang bersama Nurul Mustafa, malam hari, hujan, udara cerah, gak bakal pernah kita lupakan Habib Mustafa. Andil berjuang bersama Nurul Mustafa. Saya tahunan bersama Nurul Mustafa, bukan seminggu 2 minggu. Saya kenal Habib Mustafa. Terakhir hari Jumat saya ketemu bersama Habib Qasim di kamar ngobrol, ceritain Bapak Haris Thohir, Ainul Yakin mampir ke Ciawi, ke tempat Kiai Haji Haris Thohir. Saya bilang saya malu, saya orangnya maluan, nggak enak datang ke rumah orang. Saya bilang ketemu Haris Thohir dulu waktu di Otista, ada 2 tahun yang lalu ngawinin. Dia jadi saksi saya yang ceramah, saya ketemu waktu itu, saya ingat. Dia ajak pengen datang ke rumahnya, Ainul Yakin datang sebelum puasa. Ingat saya, saksinya Habib Qasim di hadapan saya. Nggak lebih saya ngomong. Dan mudah-mudahan Habib Mustafa Allah terima, Allah berikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni semua dosanya. Mari sama-sama kita mintain ampun. Kita minta ampun, Habib Mustafa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama, mudah-mudahan dengan ini ud'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku beri, kata Allah. Mari sama-sama kita hantarkan waktu hidup dengan la ilaha illallah, kembali dengan la ilaha illallah. Kullu atin gharib al maut, yang paling dekat kematian di hadapan kita. Mari sama-sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Allah Rasulullah Allah utu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Habib Mustafa Allah ampuni semua dosanya, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir ikut dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya sangat kehilangan Habib Mustafa. Mudah-mudahan Habib Mustafa selalu Allah berikan kuburnya raudhah minal jannah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada Ustadz Yusuf Mansur. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin. Hadirin, masih ada waktu. Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf ini, dia paling suka tidak kita sia-siakan. Kami berikan langsung sepatah 2 patah kata dari guru kita Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur Al-Wagat fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi. Walhamdulillah rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah saya bersahabat betul sama Habib Hasan. Putra beliau pernah di Darul Quran, menjadi anak kami. Dan ngiri gitu dengan wafatnya beliau Habib Mustafa. Saya ngebel Habib Novel, Al-Idrus, Habib Muhammad. Semua yang saya kasih tahu pada bersaksi tentang kelembutan beliau, tentang keceriaan, humornya dan lain sebagainya. Dan beliau meninggal di usia yang sangat muda, yang insya Allah dosanya kagak ada udah. Insya Allah mudah-mudahan kita yang bersentuhan dengan beliau dapat barokahnya juga, amin. Dan nyambung musalsalila Rasulillahil Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa-doa kita hanya menambah keberkahan beliau saja. Beliau sudah husnul khatimah. Habib Hasan yang dirahmati oleh seluruh keluarga besar Nurul Mustafa, keluarga besar Darul Quran. Hari ini juga yasinan dan khataman Quran di seluruh cabang rumah-rumah tahfiz. Ada kurang lebih 9.000 rumah tahfiz yang ikut mendoakan almarhum insyaallah. Saya bilang sama anak-anak saya, anak-anak di pesantren, kamu kalau doain orang besar nanti bakal jadi orang besar. Kamu kalau doain orang mulia bakal jadi orang mulia. Kalau kamu doain orang hebat bakal jadi orang hebat. Kalau kamu doain orang yang disayang sama Rasulullah, ini pasti kehendaknya juga Rasulullah dengan izin Allah. Beliau kayaknya mau udah sholawat langsung di telinganya Rasul kali. Bisa aja kalau Allah izinin, kenapa enggak? Orang biasa aja nggak ada yang mati kok. Orang biasa aja nggak ada yang mati. Kita kalau kemudian ke makam apa judulnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu orang biasa itu. Lah bagaimana lagi Nabi? Bagaimana lagi orang yang cintai Nabi? Bisa jadi beliau ini udah sama jenjitnya kita tuh. Udah sama Rasulullah, amin. Baik, saya nggak ngambil waktu banyak. Izinkan saya membaca Fatihah diikuti oleh semua jamaah yang hadir. Buat beliau khususnya. Buat semua walid-walidnya, buat semua kemudian guru-gurunya. Dan abangnya insya Allah dan semua nanti keluarga besar hingga akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil amin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, masih ada waktu azan, tapi saya ingin daripada pesan beliau kita baca Ya Arhamar Rahimin, nanti langsung sakit azan. Ya Arhamar Rahimin, kesenangan dan kesukaan beliau baca di majelis ta'lim. Kalau udah sakit, fadhal langsung di nanti yang imam Habib Muhammad Sayyidul Wahid Habib Muhammad Al-Kaf Imam Mayyit, kemudian yang Imam Zuhur Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وليس نرجو سواك فدرك إلهي دراك
قبل الفنا والهلاك يا عمود دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu subuhakum fa inna tasyadu subuh min tamami sholat. Salih.
boleh. Salim. Sorry dan memenuhi taat. Allahu Akbar. Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salam wa salam salam jannata darussalam ya Rabbi subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa bihamdihi. عجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل الخلق يميل بنا الى معصيتك واشغلنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Imam sholat jenazah kami minta kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf. Nanti setelah sholat jenazah kami minta perwakilan daripada MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis untuk berikan sambutan. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Illallah wallahu akbar. Subhanallah. Coba minta geser. Geser lagi biar nah, terus ke tembok. Pada Habib Muhammad Sayyidul Walid Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf. Nanti setelah ini saya minta kepada perwakilan MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis untuk kasih kalimatnya. Istawu wa tadilu wa tarasu yarhamni warhamkumullah. Jangan yang ada di depan iman. Mundur. Salli al-mayyit al-hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahu Akbar. اللهم ادخله ونجيه من الخطايا. الله أكبر. اللهم لا تحمل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum diberikan syahadat dan doa, kami berikan kepada perwakilan daripada Ketua MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis untuk memberikan kalimatin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para habaib, para asatid, para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Pusat ikut terenyuh dengan wafatnya Habibana Al-Mahbub Al-Marhum. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi kita. Orang yang baik, dzurriyyatur Rasul. Ya Allah, Allah cepat panggil, Allah sayang, Allah cepat panggil, Allah sayang. Kalau kita nggak tahu kapan apakah sudah siap. Sementara wafatnya beliau sudah terjelas lihat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan kebaikan, sedang cinta pada Rasul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, bagi kita di majelis ulama, di tengah-tengah banyaknya paham keagamaan, banyaknya orang awam, ulama dipanggil, ini cara Allah mencabut ilmu dari kita. Oleh karena itu bagi kita semua peringatannya pertama adalah bagaimana bisa menteladani almarhum Habiban Al-Mahbub di dalam kehidupannya, mencari ilmu, cinta ilmunya. Yang kedua tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh kebaikannya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa atau salah-salahnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudahan kita semua dipertemukan dengan Habiban Al-Mahbub Al-Marhum bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi saksi annahu min ahlil khair, annahu min ahlil khair, annahu min ahlil khair. Sekian banyak orang yang hadir di luar itu sampai tidak masuk menunjukkan bahwa annahu min ahlil khair. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil khair. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sebelum ditutup, kami berikan kepada Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas untuk doa dan sekali lagi untuk syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya aman bil hali, Allahumma ya alim bihali, ustur dha'fa hali, waghni fakri bila su'ali, fid dini wa dunya wal akhirah, fil afiyah ya karim, fil afiyah ya karim, fil afiyah ya karim. Husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut. Ya ayatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ishhadu innahu min ahlil khair. Ishhaduna innahu min ahlil khair. Ishhaduna innahu min ahlil khair. Sallallahu ala Muhammad. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله. Mundur dibuka jalannya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Dibuka. La illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha
الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله أسماء الحسنى فادعوه بها يا من هو الله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله
العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله Mbak, Abang, Bib, tolong pegang. Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد صلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الفاتحة على من نوابع بأسماء الحسنى الحبيب أحمد بن حسن العطاس على من نواب سير القامة الحبيب عبد الله بن محسن العطاس أولاده وإخوانه الحبيب علي بن الحداد الحبيب عمر السقاف الحبيب جعفر السقاف ووالدينا ووالديكم اسم الحبابة فاطمة بنت حسن العطاس بن محسن العطاس سر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الباطن جل جلاله
الظاهر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله المقدم جل جلاله الأول جل جلاله الملك جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله الباقي جل جلاله الرشيد جل جلاله النور جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم كل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وذي الكتب وثلاث سورة الإخلاص والمعوذة من كانت المثل ثم إلى رسول الحبيب مصطفى بن جعفر
السقاف الثابت والله الفاتحة. Anak nggak biasa. Ya Allah, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل اوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلناه من سبحان الله بحمده، وما قلناه يا الله يا الله. اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وصدقة متقبلة مكارمها إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح أزواج رسول الله وأهل البيت رسول الله صحابة رسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة وزبير أبو الرحمن بن عوف، ثم إلى سيدنا الحسن والحسين فاطمة الزهرة وأخت الكبرى وأشهد رضا والحمزة والعباس والعليات، ثم إلى سيدنا علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر صادق والعريدي كاظم سيدنا محاجر الأحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفرهم، ثم إلى راحب الرحمن سقاف وعمر محضار أبو بكر شكران شيخه الوجود شيخ أبو بكر بن سالم صاحب العناد صاحب الآدن حفظ الله عدروس، ثم إلى من استعملنا هنا بسببهم خصوصا مصطفى بن جعفر الأسقاف، أوصل لهم ثواب ذلك من إليهم، اللهم اجعلهم فتاة له من النار وسلامة له من النار وبراءة له من النار، ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، إن الله يتشاء ورحمة ومغفرة أن الله الدرجات في الجنة، فانفعنا ببركات وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه واكل النزاع واسع دخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجه وقيه عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه وادخل الجنه بغير حساب والعذاب بشفاعه ومعيد مرافقه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصيه وفرهم يا ارحم الراحمين، والديه والدنا والديكم ولكم والمسلمين مع اللطف والعسر عاقبه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد نبينا عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين. Ya di bawah aja. Yang mulakin duduk, yang lainnya berdiri. Jamaah berdiri dulu, berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. يا مصطفى بن جعفر السقاف وخذ العهد الذي خرج عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق
وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أدباغ الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح: الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حيدا وعلى ذلك مدا وعلى ذلك تبعث إن شاء الله من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Al-Faqir mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan juga keluarga besar Almarhum Mustafa bin Ja'far As-Segaf mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak yang beribu-ribu luar biasa kepada antum-antum semuanya yang menyempatkan waktunya untuk bertakziah dan juga mengiringi jenazah beliau sampai kepada pusara beliau. Sekali lagi insyaallah Allah Subhanahu wa taala balas pahala-pahalanya buat antum semuanya dan insyaallah Habib Mustafa insyaallah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua juga Al-Faqir mengumumkan apabila ada kata-kata yang salah dari almarhum baik itu kurang berkenan di hati-hati antum semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada utang piutang beliau bisa menghubungi saya atau Habib Qasim, Habib Mustafa, Habib Hasan dan juga keluarga besar beliau. Sekali lagi apabila ada permasalahan baik duniawiyah atau akhrawiyah tolong datang kepada keluarga kita. Dan yang terakhir yang ketiga saya umumkan daripada malam hari ini sudah mulai tahlil pertama di masjid ini ba'dal isya. Kemudian besok tahlil kedua di masjid ini ba'dal isya dan hari Rabu khatam di yaitu Bogor di kediaman ibunda tercinta Syarifah Fatmah bintil Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sekali lagi tahlilnya ba'dal isya di Masjid Nurul Mustafa mulai dari malam ini kemudian besok malam tahlil dan hari ketiga hari Rabu ba'da dhuhur ya ba'da dhuhur khatam di Keramat Empang Bogor atau di rumah kediaman ibunda Habib Hasan bin Ja'far Segaf yaitu Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin Al-Attas yang ditempati oleh Habib Qasim bin Ja'far Segaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada habaib jangan langsung pulang, disediakan makanan ghada di rumah kediaman Habib Hasan. Sekali lagi kepada seluruh habaib saya minta tamu-tamu untuk mampir terlebih dahulu. Kita ghada sudah disediakan daripada yaitu hidangan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Habib Hasan bin Ja'far Segaf dari Nurul Mustafa